Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Malik Ramadan and I'm from class 5I and I'm making this video for my final test assignment on phonological rules, phonological course, was teaching by Mrs. Firma Pradista Amanah. In this video, I will explaining about phonological rules, that is the technical notations, metathesis, co-articulation, assimilation, segment deletion rule, dissimilation, and the last is function of phonological rules. Okay, for first, I will explain to you about the technical notation. The technical notation, the phonological rules are language specific. Phonological rules indicated by representations or notation of phonological processes. As a result of the application of the phonological rule, the segment may be inserted or deleted, or one or more of its future values may be changed. It denotes the individual sense of sounds in particular phonological context. Phonological rules state how phonemes in a language are actually pronounced in different environments within a word. Jadi, aturan fonologis adalah dalam bahasa khusus. Aturan fonologis ini menunjukkan representasi atau notasi proses fonologi sebagai hasil dari penerapan aturan afonologis. Suatu segmen dapat disisipkan atau bisa dihapus, atau satu dan lainnya. Jadi, ini menunjukkan rasa individu suara dalam konteks fonologis tertentu. Aturan fonologis ini menyatakan bagaimana fonem dalam suatu bahasa sebenarnya diucapkan di lingkungan yang berbeda dalam sebuah kata. Oke, next is metathesis. So, metathesis is phonological process in which sounds switch places in the phonemic structure of a word. Metathesis is one of the changes that takes place in the pronunciation of word is the linguistic phenomenon and the transpositions of sounds or letter in word. Jadi metathesis ini adalah proses fonologi di mana bunyi-bunyi berpindah tempat dalam struktur fonemik dalam suatu kata. Metathesis ini adalah salah satu perubahan yang terjadi dalam pengucapan kata-kata, fenomena linguistik, dan transposisi bunyi atau huruf dalam kata, atau terkadang seluruh kata dalam suatu suku kata. Next is function of phonological rules. Function of phonological rules. The function of phonological rules in a grammar is to provide the phonetic information necessary for the pronunciation of utterance. The application of rules in this way is called derivation. We have given a number of examples of derivation, which show how phonemically oral vowels become nasalized, how phonemically unaspirated voiceless stops become aspirated, how constructive. Jadi function of phonological rules ini dalam tata bahasa adalah yaitu menyediakan informasi fonetis yang diperlukan untuk suatu pengucapan ujaran. Penerapan aturan dengan cara ini disebut dengan derivasi. Kami telah memberikan contoh derivasi yang menunjukkan bagaimana bagaimana vokalisan secara fonemik menjadi tersengal. Bagaimana pemberhentian tak bersuara yang tidak bersuara ini artinya menjadi tersedot kontrasnya. Oke, next is co-articulation. Jadi co-articulation in its general sense refers to a situation in which a conceptually isolated speech sound is influenced by and becomes more like preceding or following speech sounds. There are two types of co-articulation. First is anticipatory co-articulation, when a feature or characteristic of a speech sound is anticipated during the production of a preceding speech sounds, and carryover or perspective
co-articulation, when the effects of a sound are seen during the production of sounds that follow. Many models have been developed to account for articulation. They include the look ahead, articulatory syllable, time lock, window, co-production, and articulatory phonology models. Jadi co-articulation ini dalam pengertian umum mengacu pada situasi di mana bunyi ujaran ini dapat terisolasi secara konseptual yang dipengaruhi oleh dan menjadi lebih mirip bunyi ujaran yang mendahului atau mengikutinya. Ada dua jenis ko-artikulasi. Yang pertama adalah ko-artikulasi antisipatif. Ketika ciri atau karakteristik bunyi ujaran diantisipasi atau diasumsikan selama produksi bunyi ujaran sebelumnya. Dan sisa atau ko-artikulasi perspektif ketika efek suara terlihat selama produksi suara berikutnya. Sudah banyak model yang telah dikembangkan untuk menjelaskan ko-artikulasi. Mereka termasuk model yang untuk future atau mulai ke depan, suku kata artikulasi, penguncian waktu, dan produksi bersama, dan yang terakhir adalah phonology articulation. Next is assimilation. Assimilation is a common phonological process by which the sound of the ending of one word blends into the sound of the beginning of the following word. This occurs when the parts of the mouth and the vocal cords start to form the beginning sounds of the next word before the last sound has been completed. For an example of this would be hot potato. The T in hot is dropped as the lips prepare for the P sound for potato. So assimilation ini memiliki pengertian adalah proses fonologi umum di mana bunyi akhir dalam satu kata ini menyatu dengan bunyi awal dalam kata berikutnya. Ini terjadi ketika bagian mulut dan pita suara mulai membentuk bunyi awal ketika bunyi awal kata berikutnya sebelum bunyi akhir dari kata sebelumnya itu selesai. Untuk contohnya adalah hot potato. Tanda T dalam hot dijatuhkan setelah bibir bersiap untuk suara P dalam kata potato. Next is segment deletion rules. Segment deletion rules when a sound such as a stressless syllable or a weak consonant isn't pronounced. For example, most American English speakers do not pronounce the D in handbag. Phonological rules may add or delete enter segment. The process of introducing a consonant or vowel is called epenthesis. Jadi segment deletion rules ini yaitu terjadi ketika suara seperti suku kata tanpa tekanan atau konsonan lemah tidak diucapkan. Misalnya kebanyakan penutur bahasa Inggris yang menggunakan American accent tidak mengucapkan kata D dalam handbag. Aturan fonologis ini juga dapat menambah atau menghapus seluruh segmen. Dan proses penyisipan konsonan atau vokal dalam kata tersebut itu disebut dengan epenthesis. Okay, next is dissimilation. Dissimilation in phonology, particularly in historical linguistics, dissimilation is the phenomenon in which similar consonant or vowel in a word becomes less similar. In English, dissimilation is very common with liquid consonants such as R and L when they appear consecutively. Jadi dissimilation ini dalam fonologi ini khususnya dalam linguistik historis, dissimilasi ini adalah fenomena di mana konsonan atau vokal yang mirip dalam sebuah kata menjadi kurang mirip, jadi seperti tidak mirip. Dalam bahasa Inggris ini dissimilasi sangat umum dengan konsonan cair atau konsonan liquid seperti R dan L ketika mereka muncul secara berurutan. Okay, I think that's all. Presentation from me. I will end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.